ମୁଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବନେଇ ସାରିଛି କାଲି କୋର୍ଟରେ ନେଇ ସବମିଟ୍ କରିବି କ'ଣ କହିଲେ ଆଜି ଓକେ ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ନେଇ ସବମିଟ୍ କରୁଛି ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଫାଶୀ ପାଇବ ଫାଶୀ ୟସ୍ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କାଲା କଥା ମୁହଁରେ ଧରୁଥିଲି ମୋ ଭାଇ କିଛି କରିନି କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଲୋ କିଛି ଦୋଷ କରୁଛି ତୋ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ମୋ ଭାଇ କିଛି କରିନି ଆପଣ ଗାଳି କଲେ ତମେ ଆଦିତ୍ୟ ଖରାପ ଲୋକ ସେ ତ ଭାଇ ନାଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ରତନ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ସିଏ ବି ତ ଭାଇ ନାଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖରାପ ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ତ ଭାଇକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଏଇଆ କହିବାକୁ ଆସୁଛୁ ହେ ଅନାନି ବାଡ଼େଇ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ କରିବ ତ तो भाई सहित तोते भी हाजत को पठे देबी भाई पुलिस बाबू अपन मते जेते मारो गाली करबी जेते जा गालीबी तो केबे भी मारी नहीं पाइबी मो भाई का नहीं तो काम करि छी बोली ताले देखू जा बड़ा का उसिना होइपा से सरल निरिय जो होता मेरे को देई दे तो भाई रो बाबा हस्त फुट रे से केमिति मूली पड़ी चंती तो आखिर लो छातिर को कागोरे जोला सब सोदी दी तब आखिर परिवर्तन मोर को देखिए तू ठीक चली पाई तो भाई गुटाए पापी बलात्कारी बड़ा खरा झियो माने बड़ा माया भी पुलिस बाबू सेवारे के कोन को देखि मत जा बिगर ठीक से या करते अरे और धर्म कौन सी न्याय करी तो सर्टिफिकेट चाउली आई के दिया तुम देखो मो भाई चल को बचे पाई वो अपन को गुहारी करबा के जाओ अपन दहे पहले ओया माया खाओ तो मोबाइल किसी ने आलू सुधि तू बहुत ने खा अब भाई सब करे बड़ा बड़ा वकील दे हां से वकील बाबू कहबे मुए के आछि छी बाबू माने से वकील बाबू कहिले पुलिस जदी तो भाईजान विरुद्ध है काछे ओई कर देबे ताहले तो भाईजान बंचे जीवो अपन गले करन बाबू वो अपन का गले तले अरे जा ओके समस्त कहते पुलिस को लांच देले मो भाईजान तो बचे दिबो लांच केते आनिछु हम परी गरीब लोक पाखरे कांका आसीबो कोठु बाबू आ ताले मिछ बहुत रुपए दिया और लांच दवा बात मो आपन को मिछ कहि कहबी मो पाखरे से टंका नाही हेले मोरे देहटा तो अछि कौन करो तो तू कौन करो तो तू मो भाईजान को बोते दो अरे लोग देख आप बुझे बड़ी मत बात नहीं करे वस्तु आप बुझे बड़ी नहीं बाबू कोई का बुझे आछनी तुझे इच्छा आछनी वो सब कहती बाबू वो इज्जत लो वो भाईजान मोर करता वो अपन को सब कहती मैं कहा तो कहबी अलग से कसम खाई को अपन वो भाईजान को बोते दियो बाबू पूरा करे जाओ आपने जाओ भागा ना तुम तो मारी 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 भी जाओ नहीं बाबू काहे तुम बीबी को पिटापिटी करूछन्ते हां हां भाई जी बीबी पिटापिटी करूची से कथा सुनिले तू आकाशर तळ खसी पड़िलु क्या हुई सर एटा तो बीबी हां मो बीबी अछि हां सुनिबु तो बीबी कोन कहती सुनिबु कौन परिछि से कौन परिचित से बुढ़ा अमनुष्य पशु माने ता इज्जत को से मते दबाको जाउची का हुइस से अरे मते कौन बता तू तो बीबी को बता तू रस्मा मु जा सुनिछि से कोन सब सत हां तमे जा सुनिछ सब सुनिछ तो भाईजान मते मेहनत करी एते बड़ा करी तो करे खाली मरी थांती जब संग दुख
तापाई नीला થઈ ગરે ખેતી કોણ হারাম দাদি মাইকিনিয়া ও মোহরে জবাব দো ঠিক করি তো সাহেব এটা কোনো উপযুক্ত রেশন না হ্যাঁ কথা মুন্ডা দেওয়া দরকার নেই মো দিদি কোনো পিলা দিবে তোলা লাগা গুগে আরে থানা লোকের শৃঙ্খলা আছে তা বলি তু মামু সবু শৃঙ্খলাକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ରେଶମା ମାମୁ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଭାଇ ସେ ତ ଇଜ୍ଜତକୁ ମତେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି अरे हे अरे तुम्हें माने एते तळको खसी गलो तू बाड़ी दउतु से मारुची अथ तो तू छिड़ा है कि देखुतु नारी सुरक्षा देवा पाई तू चाकरी करतलु ती ନାଇଁ ବାବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁନି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ତ ମୋର ମୋ ଭାଇଜାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଗେଳି ହେଇଯାଇଛି କାହାକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ମୁଁ ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋ ପିଲା ମଣିଷ କିଏ ବାବୁ କିଛି ବି ପାପ କରିପାରେ ପାପ ତ ତୁ କରି ସାରିଲୁଣି ଏବେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ଏ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଚାଲ ଚାଲ କହୁଛି ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଚାଲ କହୁଛି ଚାଲ କୁଆଡେ ଯିବିନି କୁଆଡେ ନୁହଁ ବାବୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋ ଭାଇଜାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ হারাম দাদি মাইকিনিয়া ভূমি মামু হবে যাওয়া তো চাল কহুছি চাল ମାମୁ कौन କଣ ମାମୁ କଣ ତମେ ଏତେ ବଦଳିଗଲ କେମିତି बोतली गली आउ। तते के खराब लागुनी ଖରାପ ଲାଗିବ बोतली का कथा कहू ହେ ମାମୁ अरे तू पुलिस चाकरी करतु थी अरे तो बाड़ी देई ताको पिटा करौछु तते के खराब लागुनी ଖରାପ ଲାଗିବ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ଆଗ ତମ କଥା କୁହ। कौन ତମେ କେମିତି ଏତେ ବଦଳିଗଲ कौन ତମେ बोतली କେବେଠୁ ଆଲୋକକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ସେଦିନ କ'ଣ ଆଦିଲ ଖାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଆଦିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ କେସଟାକୁ ରଫା ଦଫା କରିବାକୁ କହୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଠୁକିଅ ନୁହଁ ମାମୁ ଆରେ କାହିଁ କହିଲୁ ଶୁଣିଲୁ କାହିଁକି ଭଲସେ ଶୁଣ କଣ ଆରେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତା ଭାଇକୁ ମୁକୁଳି ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଇଜ୍ଜତ ଦଉଛି ଅର୍ଥାତ ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛି ଆଉ ସେ ପରିବାର ମୁଁ ନେବି ଲାଞ୍ଚ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ମତେ କାହିଁ ଖରାପ ଲାଗେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ସାର୍ କଣ ବୁଝିଛୁ ହଁ ଟଙ୍କା ଯୁଆଡ଼େ ତମେ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଏ କଥା ଠିକ ଜାଣି ସାରିଲି ଆରେ ଇଏ ବୁଝିଲୁ ଇଏ ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର କାଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବା ଲୋକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ତା ଭାଇକୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଇଜ୍ଜତ ଦଉଛି ଇଜ୍ଜତ ତୁ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆରେ ତୁ ଯଦି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିଛୁ ତୁ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଚାକିରି କରୁଛି ମୁଁ ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଯାଅ ଯାଅ ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଯାଉଛି ତୁ ଯେଟା କରୁଛୁ ଠିକ କରୁନୁ ଆଉ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ତୋର ଠିକ ନୁହେଁ ବଳେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ପଛରେ ବୁଝିଲୁ ଆଲୋକକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି But I am ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏମିତି ଚାକିରି କୋର୍ଟରେ ରେଫର କରିବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫସି ପାଇବ Yes! It's my money! अरे बड़ा तुम्हें कैसे काम कर रहे हो बेटा जल्दी आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ अरे बेटा 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 पीछे का बड़े व्यवस्था मार बेटा पीछे बड़े व्यवस्था को मुई कांटा करी ताले मुई कांटा करी साला सकाळी सकाळी बेटी तक गेले जायची
मुई साला जाई किधा धंडी खाता 오빠 아빠는 तो 착두 जाईছি ना मुई किधा जाई ताको धंडी 아빠 착두 가지 마고 나이지 착두 मो बुझी पाइनी से तो ता बाटले जाईছি आपा तो ताको धंडी की जाईছি तोर मुंडे टाकन पाई बिंदा की काउ 이 내가 정말 잘못하네 내 바깥 그들이 내 무슨 말 소만지 아니 뭐 느끼 말이야 এইটা আমার মোহর চিনকালি বলিବାକୁ বসিস 아? 어떤 거야? এই কাপুরে কিছু কাজ করছি যে আলোক ভাইয়ের নাকি ইসলামে কলঙ্ক লাগাইছি পুলিশ পাকা ইজ্জত দেওয়াକୁ বসছিলা পহଞ୍ଚି গলি তা নহলে କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ए तुझू এই সব কাজ শুনেছি को अपना आखिर देखी सरीबा करे ए शैतानटा के जल्दी खत्म कर ले ए खाली कंटा नहीं नहीं आसिया আবে খতম করতে দিলে তুমি মা বেটা দুইজন মনারে পুলিশ কেসটা করে দেখাতো এই দিলাকি আটকে নিয়ে আসি তা নহলে আর মুন্ডর গন্ডিটা তুমি অলগা করে দেখাতো ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟାରୁ କେବେ ବି ଓହରି ଯିବିନି ମୋ ଭାଇଜାନ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ନର ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି এই রেডি হইবা বড় কাম ভারি ভিতর লাগি আর সমাজকে ভাবো তারা বুঝাইব এই সব ধরনকো সুনা কইব তো इस्लाम धर्म को से छुटा कहिनी वरन कहो तमे छुटा कहि छ हमें इस्लाम धर्म के छेड़ा कर हां हमें करीबा का देखा जाती असली करीबा का देखा की सकता या अन्य इस्लाम धर्म के হ্যাঁ আর আমি হইছা হ্যাঁ ওই তা মাতা ওই জানো করে পাপাড়ি দেই যাইছিলা আর না কে পাইলে বসে আতে বড় না ওই সকা হ্যাঁ अरे इस्लाम दौछि परपति उपकार कर किंतु तमे माने कौन करूछ ए आलू बेटा ता जान दे ए घर पई कौन न करिछि कारण सुदिबा तमे केबे चेष्टा करिछ हां तार करिया तो खाली तो आकी की देखा जाउची और हमें सारा दिन बड़े बड़े आकी के काम करते सत्ता तो आकी की जमा देखा आमीन আমি কানামে হ্যাঁ তা মাতা জানো নাই তা রাস্তা করে পাপাড়ি দা পাইলে বসে বলি সকল না ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାହିଁ ଶୁଣେ ନା আমি এই আঁকি ଦେଖିଛି ତୁ ମୋ ଆଲୋକ ଭାଇଜାନକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ লেটস ତୁ ପୁରା আমি ଆଜି ଯଦି ତୋ ବେଟା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ଅବଧିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରୁଟି ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖା କରିଛୁ କେବେ ଯାଇ ଆଲୋକ ପାଖରେ ଦୁଆ ମାଗିଛୁ କାହିଁକି କରିନୁ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ না নুহে কাহিনী না এক পর্যন্ত তো মই এদিকে নিশ্চয় তুমি কাট যাবে পাবি আহুরি কর ए रिजिया तमे जानि छ रिजिया इस्लाम कहूछि धर्म रक्षा कर ए तमे मालू बेटा को बार टोल कहि तक बार घर बार जेल पठाइ दउ छ धर्म सही बनि रिजिया तमको धर्म सही बनि আমাকে ধরন সইব তোমাকে ধরন সইব কাইকি না তোমা अलग बेटा दादी बेटा আর মুই সারা তা বেটা না ठीक अछि रिजिया केवल तमर लागि मोदी तुमको तलाक दे देबी तो কোন কইলা আপা তুমি অমনিকু তলাক দেব তুমি তালাক দেব তেবে সারা কেমতি তালাক দেবে মানে আমি খাইবানি পিবানি এ ঘরে রহিবানি কেলা তুমি তালাক এটা মনে বাত তালাক করে ধমকি করছে আদি মতো সৎ আইয়া আমি সব জানোয়ার পশু তুমি হচ্ছে জানোয়ার মনে করতে বিনা জানোয়ার বুঝছো আপাজা আমি বাবাকে টাকা দেব আরে এটা হিমত আমি উপরে ঘাট উঠে সে বিপদ যুক্ত হবে না বিপদ যুক্ত বেটা তোমাকে উপযুক্ত নারী নয় আমি এই নারী জাতি পাই দুনিয়া ক্লাস কোন উপযুক্ত নারী নারী জাতি ওটা মৌরামণি
तू नारिया तो किसी नुहे बुझलो সে কর মতে বাপ পাতালা তালা ধরে ধুকি করবে আজ মু সসত তুমি বাবা নাই বলে ভয়া পদা আমনিস নিজে सबू सबा अखा धूता गुण भी गाउता ଏ ବିଜୟା ଏତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟରେ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେଲ ତମେ हमारा मीठा कान कर था हैं कई करता पत्ते पाव पकड़ी मत दया करा रक्षा करा हाँ सेटिंग करते कौन भूल गई था हाँ। ऐसा मैंने भूल कर दिया पर भूल हाँ भूल कहीं ना तुमका पर भी अगर सोता सो नहीं रहनी ओदरो कहीं है जाए ओदरो कहीं बस मन करो जाओ हेला चली जाओ तो देखो कोई जाओ ये भी बिजया नेक्स्ट टाइम के ये पापा फिरे गोटाए ढोल तमु रहिबाकु चाहेनी चाले जिबो लेकिन मारो बेटारा काका का मते दे करे मो चाले जी ए टाका फाका वो किसी का नहीं तू है क्या भाई अभी तू सभी ने कहा अभी वो वाला हालत तो भाईजान भाई टोका तो मिले वाला ओके मिली मिली ଆଉ ଭଲ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲେ ମାଲୁକଟାକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ जाऊना एटी खाना रे कांटा टकिचा ए जो कंप्यूटर भलो अकेला रखी चले पे व्यवस्था करे जा ଆମେ चले खाना चली जाओ ଆମେ प्लीज डॉक्टर मो कथा टिके सुनो भलो कोंतु रास्ता थोड़ा अछि अरे डॉक्टर केमिति मु तम रास्ता छाड़ देबी अरे हमें पूरा कथा आइछे साथी बाटे चलियो बोली केमिति बोली छी सारा तो साथी बात चालियो ए रतना देखो मते से सका पड़ा पड़ियो होला देखु जरा नियो लगा मु भी तमु जदी तम देह मन को सका कर देम तो पापा कथा मोरे घर नी कर दिउची तानले आकाश तो मुंड पर छिड़ी पड़िबो तो बात माटी को हली दिबो धरिबी कारण इने मोरा से पिस्ट प्रेमरे तू पड़ी आइतु कहिया से पापा कथा को मोरे घर नी कहूची ताले जदी सेटा पाप ताले तोर कोन दुर्बलता अछि रे हां अछि अच्छे मारा कहिली देखो रतना मु कहूची अछि ये सारा लोग मते कहतु ता मो भीतर किछ अछि ताहे मु जानिबी ता ना सहित मोनाटा सबुदिन ପାଇଁ जोड़ी हे जाइछि आ मु आजी तो ना रे तानाटा को काटी फुकी दे बारीबुला मଣିଷ बारीबुनी कारण ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଅପବିତ୍ର ନୁହେଁ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ତାକୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ି ପାରିବନି ପାଣି ବୁଡ଼େଇ ପାରିବନି ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରିବନି ଆଉ ତମେ ତ ସାମାନ୍ୟ अच्छा रचना जदि आलोक साथी तुम प्रेम संपर्क नहीं ताले कौथि पाई तमे ता विरुद्ध रे जाउछ ता सपक्ष रे जाउन ତା ସପକ୍ଷରେ ତମେ ଯାଉଛି सपक्ष रे ହଁ ताले गोटे काम करियो ତାହେଲେ ଶୁଣ ଶୁଣିବ ସେ କାହାଣୀ कुह कहानी ହଁ କାହାଣୀ ତମ ନାଁ ସହିତ ମୋ ନାଁଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବା କାହାଣୀ କାହାଣୀ ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ଝର ରକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେ ଖରାପ ଗପ
ଆଉ ତାପରେ और तापरे सीताराम की आलम पर को गोटले पड़ी कहली मते क्षमा कर दियो भाई क्षमा कर दियो विश्वास करो सेई पति कथारे सेई पति डाक भाई ना करे को मनरे मो प्रति दिवा सब राग अभिमान घृणा बदली गला मते से क्षमा कर देले तेरी सत चेष्टा करे भी मुझे को निर्दोष बोली प्रमाण करे पारिलेनी ए असित तमे चाहिले मो भाई निर्दोष प्रमाण हेजिबो ମୁଁ ଚାହିଁଲେ हो मुझे ना तो मुंडा से कथा देछि मोर आडी को पुलिस पात्र आनंद को तम मन रूपाली को कथा कहि दिली बोली तमे तो काहा मुंडा से कथा देइनो तमे जाओ मोर आडी को सब कथा कहि दियो पुलिस पात्र आनंद को कहि दियो तम मन रूपाली को कहि दियो କରିବି तमे चाहिले सब साहाय्य करि परिबो तमे जे कहबो याई के संगे संगे तुमको बाहा हिजिबी राते जावसी दुगम को अनुरोध करम ନାଇଁ ରଚନା ନାଇଁ ଦେଖ ରଚନା ତମେ ମୋ ଗଣତଳ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗଣତଳ ତ ମୁଁ ତମର ପରିବାର କଥା ଭୁଲ ତମେ ନୁହଁ ଭୁଲ ମୁଁ ମାଗିବା କଥା ଠିକ ଅଛି ରଚନା ମୁଁ ତମକୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି सब कुछ असित ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତମକୁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ हां मु कहिबी ଠିକ ଅଛି ରଚନା ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି खाली चलो କିଏ ତୁମେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏଠି ମୋର ଏମିତି କେହି ନିଜର ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏଠି ଆସିବ ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା କିଏ ତୁମେ ଆରେ କିଏ ତୁମେ ଭାଇ ତମେ ଆସିଛ हां तम अधिकार प्रेमिका साथी तम दुख समय रे समवेदना जणेबाकू आसी ସେଦିନ ମୁଁ କେବେ ଚାହୁଁନି ତ ପାରି କେବେ ବି ଚାହୁଁନି ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛ ଆରେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯଦି ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଧା ହେ କୃଷ୍ଣ ଆରେ ତୁମେ ଦେଖ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମ ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଇଛି ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖ ତମ ନାଁରେ ମିଳିଥିବା ସିନ୍ଦୁରଟା ମୋ ସିନ୍ଧିରେ କେମିତି ଦାଉଦ ଧରି ଯାଉଛି ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ଆଜି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ କାହିଁକି कोन तमे माने उपहास करछो तमको कहि दिना मु तमको पुलिस रे शास्ति देबी ଦେଇଛ ଶାସ୍ତି ଦେବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରୁନି କି ତମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁନି ବରଂ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କାହିଁକି ନା ତମ ପରି ନାରୀମାନେ ସମାନ୍ତର ହବା ଉଚିତ ଏ ସମାନ୍ତର ନାରୀମାନେ ସମାନ୍ତର ହବା ଉଚିତ କାହିଁକି ନା ଏ ସମାଜରେ ପୁରା ନାରୀ ରହୁଛି एते तने सब पुरी थिला ताहाले कोन माई गटे सरल झिरो तने सर्वनाश करो ଏ ଯୌବନର ଦୁନିଆଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ରୂପାରେ ଏଠି ଦୋଷ କରି କିଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିତ କିଏ ପାପ ନ କରିକି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି तमे कोन बोलु मते कोठी गप सुनुछ ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି କେବଳ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ बस किछि सुनिबा दरकार मु तमर
टंका सेदिन थिला बड़ा दौड़ निर्माल्य आज आज करे ए टंका नरकर नर्मदा बुझी गई के सुमर हाई नमरे आपण तो मो प्रति बहुत ईर्ष्या होती ना ईर्ष्या घृणा बोली कह घृणा ଆପଣ ଝିଅ ସିଏ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? अरे ये भली झियो को झियो बोली संबोधन करे मो बाप पुलिया रे आम आसीबो आउ जदि ए समाज अन्य कहीं बाप होतंता आ प्रति के मानी नहीं खंदा ये एक समाज कहीं कौन को अरे बहुत किछ है सुना तो आपण मोटे हरियाणी बाबा भविष्य में अति भयंकर भाବରେ हरिबे और सतरे आपण बुद्धि पाइबे झियो को बळंकिनी कहिबार परिणामटा केते भयंकर सुनीता जीवा से टंका भी संगरे नहीं जा तुझे घर आईना कहीं नबो आ भविष्य करे जदि अनुताप करू तू जदि किछि भूल करिछु तेबे से आईना आखि अगर ठिया होई तो आखिर दुईटार लुह पड़ेबो आ तुझे को प्रश्न पचारिबो तू तो बाप ठारू जितिछु ना हारिछु ठीक पाई जेबो କାହିଁକି ମଉସା କାହିଁକି ଆପଣ ଝିଅକୁ ଏତେ ଧିକ୍କାର କରି କହିଲେ କଣ ପାଇଁ? झियो ये कहार झियो अरे जे बापा को हरेबा पई अन्य रास्ता को अपनी नहीं पारे से बड़ी झियो ये समाज कारी झियो पारे ना ये कोई काम को अरे रचना मैडम कथा सब किछि सुनि सारिबा परे मो भाबिथिली से निजे को बदली दबो किंतु से आदि को बदली पारबो नहीं କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? रचना मैडम सब किछि प्रकाश करी सारी चंदी ଶେଷରେ ରଚନା ମୋ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଯାହା ଦଣ୍ଡଦବ ମୁଁ କଥା ପ୍ରତି ସହି ଯିବି ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ତମକୁ ଦୁଃଖୀ କରି ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ତୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲୁ? କଣ ପାଇଁ? ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରାଜିତ କରିଦେବୁ ସବୁ ବିଷ ପିଇ ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୋ ପାଖରେ ଋଣୀ କରିଦେବୁ ହେଲେ କି ଲାଭ ପାଇଲୁ? କି ଲାଭ ପାଇଲୁ? ଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବରଂ ଦୁନିଆ ଯାକର କଳଙ୍କ ସବୁ ତ ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲୁ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ହସି ହସି ନର୍କକୁ ଯାଇପାରିବି ଭାଇ ହେଲେ ତୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ସିନା କିଛି ପାଇଲିନି ହେଲେ ତୋ ବାପା ଭଉଣୀ ତ ପାଇଲେ ମୋ ବାପା ଭଉଣୀ हां लो ए सब खुशी खबर सुनि सारा परे मु समय को नजरे रही पारली नहीं ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ हां लो मु समय को पाखु जाईतिली आ तम बापन को सहित कथा हला परे और से बोली मुहार मनीष पाखरे मो निज को मु संभाली पारली नहीं तबे आलो मो इच्छा हैला ताको पाद छुई प्रणाम करिबाकू ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। अरे आलो से मनीष नहती बड़े साक्षात देवता ଅଧମଟା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ତା ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ହେଲେ ହେଲେ ଆପଣ ତା କଥା ଛୁଇଁଛନ୍ତି। हां लो ଏ ହାତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏ ହାତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଆସିଛି। ଆରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ମୂଷା, ଆଜି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ନେବା ପାଇଁ। तुम्हें जमार व्यस्त हो गए हो मु तुम केस ऊपर को जोड़ीबी मु अपील करिबी आ जहा टंका खर्च होबे रचना मैडम देबे खाली टंका देबिनी चित्कार करी कहबी जय साहेब वो भाई दोषी दोती निर्दोष
ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଦୀପକ ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବ। ଓକିଲ କରିବା ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। କେଇଟା ଦସ୍ତଖତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେତିକି ସରିଗଲା ପରେ ତମେ ତମ ଭଉଣୀ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେଇପାରିବ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଧରିବି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କଣ କୁହ? ମୁଁ ଫାଶୀ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଘର ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ମୂଷା। ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଚାଲ ମୋତେ ହରେଇ ଦେଲୁ ନା। ଦୁଃଖ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି କେବେ ପାଶୁରି ପାରିବି। ତାହେଲେ ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଲୁନି କାହିଁକି? କେମିତି ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତି? ତ ଜୀବନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ଭାଇ, ତତେ ଫାଶୀ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କଣ ଆଉ କେବେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମନ ଖୋଲିକି ଆଉ କଣ ହସି ପାରିବି? ଚାଲ ନା, ଆମେ ଆଜି ମନ ଖୋଲିକି ହସିବା। ଯୋଉ ସମାଜ ଆମକୁ ମରଣର ଭୟ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହସି ହସି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖେଇବା। ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି, ମରଣ ଯେମିତି ଆମ ପାଖକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଚାଲ ଭାଇ, ହସ ନା। ଏ ଭାଇ ହସ, ଆରେ ହସ ନା। धन्यवाद
अरे भूल भले भी मोर बंधु राजेंद्र महान सी मत बहुत साहाय्य कर बिना किसी प्रमाण से मते सर्टिफिकेट दे अरे वाह 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 अरे हिंदू सभापति आपण मला निज निज भितर प्रशंसा पाए पाई प्रतियोगिता आपण मुखार देते ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତୁ କିଏ ଠିକ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିଦେଇ ସତ୍ୟର ଆଇନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଇନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସାଫ୍ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା କଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମୁହଁରେ ଲଗାମ ଦେ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଲଗାମ ଦେବି କାରଣ ଆପଣ ଡରିକି ସମୟ ଥିଲା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଶୁଣିବେ तो मुंडा कौन खराब है ये ଅସମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇନି ବଡ଼ ତମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଜାଣିଲେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତମେମାନେ ମଣିଷରୁ ପଶୁ ପାଲଟିଯାଇ ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ଖାରା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁନୁ କୋଉ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ସେ ପୋଲିସ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ସତ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆକାଶରୁ ପାତାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବେ ଯୋଉ ବାଲକ ଭାଇଜାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବେଟି ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମିଛ ବଳାତ୍କାର କେସରେ ମୋ ଭାଇଜାନଙ୍କୁ ସେ ଫସାଇ ଦେଇଛି ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ କଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ତା ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତୁ ମତେ ଦଉଛୁ ସାର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଏଟାକୁ କିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରି ପଠାଇଛି ହଁ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିଛି ଏ ସାଲି କଣ ସେ କିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରି ପଠାଇଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମାମୁଁ। ଏ ସାଲି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରେ କଣ କିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଲାଗିଲାନି ଆରାମ ଲାଗି ମାଇକି ନା ମୋ କାନରେ ଦୀପାଳି ଗଲୁ ତାକୁ ସିଡ଼ି ପକେଇ ତଳେ ଟିଟୁ ଟିଟୁ ଆମର ଜେଲ ଯିବାର ନାହିଁ କି ସାକ୍ଷୀ ଦେବାର ନାହିଁ नो टेंशन एंड फुल मस्ती चलिए जीजू ଆରେ ତାକୁ ଏଠି କେହି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ରେ ସେ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ହେଲା ଆଉ ଜାଣିକରି ସେ ପୁରା ବାଘୁଳି ହେଇଯାଇଛି ବାଘୁଳି ତମେ କିଏ ତମେ ଠିକ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଏ ରୂପାଲିର ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରଚନା ତାର ପ୍ରେମିକ ମୁଁ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଜାଣିବି ଏ ସେଇ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଟା ଆଜି ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ବସିଛି ସାର୍ ଆ କଥା ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଏଇଟା ଏଠିକି ଆସିଛି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବ ଯଦି ଏକଥା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇନେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଡାକି ପଚାରନ୍ତୁ ସତଟା କଣ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋର ଶୁଣି ଜାଣିପାରିବେ ए जीजू अब ये खाना रहेगा कंटा चलो बासी दारू जैसी चलेगा ନେଇକା ମୋ ଦିନକୁ ନେଇକା पीछे मिलने वाली ତାଲାବାଜି ଆମର ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଭାଇ ବଦଳିବାର ନା बोलिए ଆମେ ଯିବା ଦାରୁ ପିଇକି ଶୋଇବା ବାସ୍ ହଉ ଯା ए जीजू जल्दी ଆରେ আমি ବଡ଼ା ନହେଲେ ମାରି ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାର କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ ସାରା ଜୀବନ ଆଉକି ଆସିବା ঠিক আছে আপনি সমস্ত জানিলা মামু মুটিকে শান্তিরে চিন্তা করি যে ମାମୁଁ କାହିଁ ତ କ'ଣ କିଛି କୁହ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଆଉ ଏବେ କହିବେ ଆପଣ ଯେ ଆଦିଲ ଖାନ ଠାରୁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇ ଆଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଏବେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ହଉଛି ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ ପୁରା ଦେବତା ଆଉ କିଛି ବୁଝି ନସୁଛି ପୁରା ଏକଦମ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଫେରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେଇଠି ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୋର୍ଟରେ ହଁ କହିଗଲା କୋର୍ଟରେ
ମାମୁଁ ରୁହ ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପଛରେ। ସାର୍ ଏତେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କଲେନି। ହଉ ନ କରନ୍ତୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତ ଦୋଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ହଉ କର କର ରାତି ଢେରେ ପଡ଼ିଛି କର ମୁଁ ଏଠୁ ଆସିବି ସାର୍ ନମସ୍କାର କର। ସେ ଆଲୋକ ଯଦି ଗୀତ ଶୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଲୋକ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେବେ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକ ଯଦି ଗୀତ ଶୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା ଆଉ ଆଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆସୁଛି ନାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ନା ଠିକ କରୁଛି ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ କିଛି ବାଟ ଦିଶୁନି ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ବତାଅ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୋ ଝିଅଟା ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ଦେଖିଲ ତ ବାପା ତମ ଗେଲାମଣି ଝିଅ କେମିତି କ'ଣ କରିଦେଲା ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯୋଉ କେସ୍ ଲଢୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିବି ତାକୁ ଏଇ ଶୁଣ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ଆଲୋକ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହଉ ବୋଲି ଲାଭ ବାପା ଲାଭ ଓକିଲରେ ଧର୍ମ କରି ସେମିତି ମୋ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଛି ଧର୍ମ ଧର୍ମ କ'ଣ ବୁଝିଛୁ ବାପା ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା କିଛି ଜାଣିଛୁ ବାପା ସେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ବୁଝିଲୁ ତୁ ସେ ଆଲୋକ ବିଷୟରେ କେସ୍ ଲଢିବି ଜମା ଏଇ କ'ଣ ନ କରିଛି ସେ ଆଲୋକ ତୋ ପାଇଁ ହଁ હવે ଉକିଲାତି ପଢିଲୁ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋକ ତୋ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଦେଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଲଢୁଛୁ ଭାଇ ଆରେ ଶୁଣ ସେ କେସ୍ ଆସିକି ବୁଝିଲା ତୁ ତ କାମ କର ଦାଗ ବାବା ଆଜି ଆଲୋକକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ବସିଛୁ ମୁଁ ଲାଭ କରିଛି ବାପା କେବଳ ଲାଭ କାହିଁକି ନା ଆଲୋକକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ଏ ସହରରେ ମୁଁ ରେପୁଟେସନ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ଆଲୋକକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଆଉ ଆଲୋକକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ଆଲୋକ ପରି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛୁ ବାପା ତୁ କହ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ସଫଳତା କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇ କରିଛି କଣଟା ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛୁ ତୁ ଆରେ ତୁ ଦିନେ ଆଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ନା ତାକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ ନ କରିଛି ସେ ବାପାଣ ଶେଷରେ ତୁ ଭସ୍ମାସୁର ସାଥୀ ତାକୁ ଭସ୍ମ କରି ଦେଉଛୁ ଆଜି ଭାଇ ବୁଝଉଛି ମାନିଯା ତା କଥା ନଚେତ୍ ମୁଁ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି ବାପା ମୋତେ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତୁରର ବରଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହେଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମୁଁ ଖୋଜି ସାରିଛି ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଆଲୋକଟା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଯାଏ वाह 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 नारी वाह तोर केते रूप निज आखिरे न देखिले केही विश्वास करिबेनी एठी केते करी सेते करी ତୁ ତ ନହେଲେ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ मने रख दसु रत्नाकर भी वाल्मीकि हे जाइतिले ମୁଁ କହୁଛି ତୁ କେବେ ଦଶୁ ରତ୍ନାକର ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବୁ ଖାଲି ତୋ ପୁଅ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରିପାରେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦଉଛି अरे सेदिन जदि दसु रत्नाकर वाल्मीकि हे गला मु काई न होई परिबी कहलु आउ तू केस लड़ी परिबु न ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦଉଛୁ उपदेश न धमक दो ଧମକ मुझे मारते ନା
मुंड पूरा कर मारदेवी तो ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେଲେ ଆଲୋକ ଭାଇ ମୋର ପୁରା ଭଲରେ ରହିବ ଆଉ ରଚନାକୁ ବଢିଆ ହବ ଆଇଯିବି ତତେ କିନ୍ତୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଲୋ ତୋ ନାଁ ସହିତ ମୋ ନାଁ ପୁରା ଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା ଆଜିଠୁ ତୋ ନାଁକୁ ମୋ ନାଁରେ କାଟିଦେବି ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା କାଟିଦେବି ଓଏ ଓଏ बोलती तुम हाथ रखी अंदर तो आती है अंदर तो मारते मारते ମୋ ସତରେ ମୋ ଭୋଟକୁ ମାରିଦେବି ମରିବା ଦରକାର ଏଭଳି ମରିବା ଦରକାର ଆରେ ତମମାନେ ଏ ପୁରୁଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ମରିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ काउंटी से कांटा আমি তুই বলি সাবজেক্ট বসো আমি তোমার আদরে কথা বলছো अमेरिका आपा अनिल अरे अमी रेडियो और बहन लेट्स स्मार्ट ও বাঁচাচ্ছি সে টাকা নিতে বল করবো হ্যাঁ ওটা বিপদে জুয়া খেলি Orissa ko bye bye और वेलकम टू भोले से टंका न दले हाताने मारी चिकन बारे तो मुंडे रे गंडी टाक आला का কি তো তোরে ভূত পুরি চিকে জানি কিতনে বলুনি भूल से फालतू बकवास से टाकती बकवास चाहे এ সে টাকা কথা নেই তো জানি না বুঝো হ্যাঁ टंका दले आयु भी नहीं रेस करी वाला होटल में नहीं ये को एंजॉय करी ও সে টাকা বাবা পিছে জানি প্রণাম হ্যাঁ এইটা বাবা তোরে করে দি হাসি পাইলো তো বাবা নি দে মতে নি বলি বলে ব্যবস্থা না করে ମୋ କଥା ଶୁଣ ଟଙ୍କା ସିଏ ଦେଇନି ଆଲୋକ ଭାଇ ଦେଇଛି না ଯିବ সে টাকা বাবা পিছে জানি ଏ ଭଳି ମମି ଆଜି ମରିବା ଦରକାର ଟଙ୍କା ଦେ କଲକି ମାରି ଦେବି ତତେ ଟଙ୍କା ଦେ କଲକି साला कापुर सिंधु छोड़ेंगे नहीं जीजू दो लगा नहीं छोड़ेंगे
अलग भाई एमान को मु कहा बुझाई जी अपन को बिल्कुल जाती मु गोटे गोटे मार देंगे तुमको मेरा हो तो भाई अरे जने मो भिड़े जने मो भाई तुम को मारी देले कोई बार केमती करबो तुम हाथ जोड़ी मेरा हो भाई तुम तो खाई दियो वाह अलग भाई वाह अरे तुम मनीषो ना भगवान अरे माने तुम कितने दंड देले तथापि तुम ताको भाई भी नहीं अच्छा हो तो अलग भाईजान हमार भूल नहीं है हमको क्षमा कर दियो ए अलग भाई मैं की क्षमा दो ना तुम विरुद्ध मो भौणी रूपाली भी जाइथिला मु रास्ते पंथी जिबे ये कौन कर तुम भूल के मार देछ मारी जाबी मु ए दुनिया रे जे भी गलत काम करबो समस्त को मारी देबी अब जेते काम करबी तुम विरुद्ध रे करा मु तो केबे छाड़ीबिनी और भाई मु आस्ती मु निजे तुम पुलिस से समर्पण कर देबी जय जगन्नाथ अम्मी अरे अतुल अरे तुम्हें मैंने तुम्हें कैसे वो पाखों को आसो भाईजान ठीक আছে हमें तो सब साहाय्य करिबू कौन करिए खाली तू हमें सही करियो को भाईजान तू तो एमिति बने तुने कहबो के से मो पर विरक्त हेता पंचो में पिटी सबर भैया वो हातरे मार खाइले मो आत्मा शांति पाइबो नहीं भैया ठीक कहजो भाईजान मो आज हम बागर सब करि देबी सब सारा बना देबी वो आसो सब कहबो केमिति से मते मारिबो केमिति से मते निश्चय मारिबो अरे मामा के तोरे माफ कर दिए अरे काहे के मारिबोनी एते दिन पड़तो तो मारू करो पीछे कोई मत मार एक को पाइबोनी अरे एतिका करे गले तो क्षति कोन होई जाउची अरे एतिके करे जामे अरे तो बड़ा भाई तते हाथ जोड़ुची रे वो पाखु मते मारो तुम चाहिए तुम्हें केमिति कहबो हमें ठीक से विधि करी तुम्हें देखिबो भाईजान हमें पाकरे एमिति नहीं कहबो हमें सब पिटिर मारी तबे चमड़ हलतेरी दम आसती भाईजान अरे किया मते गाली करूची हां আর কতটা ভয় লাগে কে মতে গালি কरूची आलक बनलो गाली करूची कौन गाली करूची से बहुते मैं आम्ही पाखरे जाई एमिति कहबो मैं आम्ही जेमिति पिटी मैं पिटिरे छाले चमड़ा उतारी देबो अरे
राबिया करे Este bolso de nadie. Este bolso con este la cosa. Algo de mari mari इच्छा थी. मुझे कोई मुझे किसी के साथ. este কষ্ট কাই করছিলো. ওতে মারিলে যাতে কষ্ট নবে. ওতে মারি সারিলা পরে তুই যাতে কষ্ট করছিস ওতে ভারী কষ্ট হবে. এবু 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 Ayo bau, tujuh maru na, sida se rakore nuhe, borong tu mate बहुत भला पाऊ, सेठी पाई मारू, ए देखो, तू जदी एते भलो न पाऊ थांती, रास्ता कोडरू संगे आनी अनाथटा कोन एते बड़ हेई पारि थांता, ए बऊ, भगवान को प्रार्थना करूची लो बऊ, आरो जन्मरे मते मते तोरी कोरे को हेई जन्म हेছে तोरी कोरे को भाई रे बेटा तो पूरी कोर मां जके तो पाते अरे ये आजी से तो खरे के दया करतो गुरु से आधा चला जसोदा मां भाई तने बिना गई
दुर्भाग्य हमर যদি ভগবান চাইবে ମୁଁ ତାକୁ ଗୁହାରି କରି କହିବି ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ପୁଅ ହେବି ନିଶ୍ଚୟ ହେବି ନିଶ୍ଚୟ ହେବି ହେବି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦବୁନି ରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦବୁନି ମୁଁ ଗେଲି ଭଉଣୀ भूमि आखिर में दुख कितने भी तबरी अरे भाईजान अल्लाह से के बाबू आलोक पाथर को अपन जीवे कभी जीवे मोर गुटे अमानत नहीं मो आलोक पेटा को देई पाइबे मानो हां कुर्सी मानो ठीक अछि अपन किछि समय पाई एक्स्ट्रा हो तो मो संगे सुने नहीं आछि मो अरे गोटे काहे की आलोक परे मु तोर समस्त भार न मु तोर सब कथा रखबी तू हो गोटे काहे आलोक कथा मोर पाले को कोइला आमे मुसे से हिंदू एलो तो कथा से गला करे ता सब हमको सत्कार करबा को मिली बोली अपन मने तो हिंदू तेरे मोर परिवार कथा अपन का बाबा साथी ताको हिंदू धर्म में सत्कार कर देबे हां हां वो सब मु करबी यही नले तू तार बाबू होई जाबू अरे मु बात नहीं देबी बाबू एटा होछि मो आलोक बेटा रो मानो परम कांड से दिन मो आलोक बेटा नहीं आछि केवल चिठी रे लिखा जाइछि माना होछि अप्सरा हे भगवान इसको कौन नहीं करा अरे मार रखना ये आलोक के ही मेरे सी होती तोर बड़ा भाई और बात का दुईटा हेले तो बाप गोटा है सी होती बड़ा पुआ
तो बड़ भाई I am sorry Aditya. ମୁଁ ଆଲୋକକୁ ଫୋନ୍ ସାବକୁ ଆଲୋକ କଣ ହେଲା ଆଲୋକ କଣ କୁହନ୍ତୁ ବେଟାକୁ ଆଲୋକ ବେଟାରେ କଣ ହେଇଛି ଆଲୋକକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯାଇଛି